donde pagó la penitencia. Ahora, ahí se protege el pedazo. Deja conectar el mismo golpe con el que fue noqueado Toca Cancla. Kung upset win lang ang pag-uusapan, ay hindi na bago dito ang batang Parañaque City na si John Gimeno. Hindi man laging nananalo or ginagawang tune-up fight lang ng mga high prospect boxer, pero wag itong maliitin. Nakakasilat ito ng mga undefeated boxer. Taon 2016, ang undefeated high prospect na alaga ng top rank, Tuca Canclari, isang heavy puncher at knockout artist din. Hindi ito inurungan ng Pinoy, sa kabila na gagawin lang sana siyang pampataba ng record. There he goes. Carlos hit the canvas for the first time in combination upstairs work with here in round number 2. And right away goes the body again. Sa panahong yan, ang undefeated American-based boxer ay may record na 19 wins, 13 dito ay bayan knockout at walang talo. Ang Pinoy naman ay may record na 14 wins, 6 dito ay bayan knockout, may 7 talo at may 1 draw. Panoorin natin ang naging laban nila sa Amerika. En 20 combates. Cosas. John Gimeno. 7 derrotas, 2 de ellas por abierto el fondo. El tercero sobre la superficie de Mr. Frank Santore. Y abra bien los ojos. Primer capítulo de esta pelea pactada. Nada más ni nada menos entre Gimeno y Toca Canclari. Guardia zurda para Canclari, que tiene una historia sumamente complicada al llegar a los... Sa round 1, sa harap ng American fans, hindi pa nag-iinit ang Pinoy. Bumagsak at napagulong si Tuca Canclari sa tinamong patama at heavy punches ni Gimeno. Isa man sa kanila ay hindi ito inaasahang mangyari. Sin embargo, yo creo que confianza al gato, como dicen bien. Sin embargo, Gimeno siempre es súper experiencia. Las derrotas siempre va a estar ahí. Estamos hablando de una de las sorpresas más impactantes del mundo del boxeo. Un Toca Canclari que en aquel momento ya se estaba enfilando a buscar una oportunidad del título del mundo. Insisto, llegaba invicto, permiso. Un Toca Canclari que debutara el 29 de junio del 2012, fíjese, noqueando a Jonathan Cabán. Mientras que Gimeno debutó noqueado también ante Roland Saldívar el 9 de octubre del 2009. Venía Toca Canclari de noquear nada más ni nada menos que en 4 de 10 aquel 14 de mayo del 2010. Venía con buenas que decir el peleador nacido allí en Monrovia. Sí, sobre todo la historia triste que ya mencionaba. Impresionante el gancho cortito de mano derecha por parte de Gimeno. Sorprende curiosamente a una defensa fiable como era y ahí le pagó la penitencia. Ahora, ahí se protege izquierdazo. Deja conectar el mismo golpe con el que fue noqueado Toca Canclari. Sa round 1, hindi pa nag-iinit ang Pinoy at sa harap ng American fans, bumagsak at napagapang si Tuca Canclari sa tinamong patama at heavy punches ni Gimeno. Taong 2017, dumayo naman ng bansang Japan itong si John Gimeno para kumalaban ulit ng isa pang prospect. Ito nga ay ang Japanese boxer na si Sho Nakazawa na nooy may record na 11 wins, 6 dito ay bayan knockout at may 2 talo lamang. Samantalang ang Pinoy sa panahong yan ay nadagdagan ulit ang mga talo at ang record nga nito ay 17 wins, 7 dito ay bayan knockout at may 11 talo at may 1 draw. Panoorin natin ang kanilang naging laban.
Oh, good. Sa round 2, magsaksi na kasawa. Pinilit nitong tumayo, ngunit hindi na kinaya. Kaya ang referee ay tinigil na ang laban. Ang Hapon na umakyat at yumakap na mahigpit sa Pinoy na halatang kinasaya ang panalo ni Himino ay ang kanyang Japanese coach na matagal na nitong nakakasama. Panalo nga po ang ating kababayan via knockout sa round 2.